যাবে আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতিটি কণা যার শরীরে যাবে সে ওরকম বিষময় বিষবৃক্ষে পরিণত হবে। আমাদের লাগবে 27 जनवरी से आप लोग का अनशन चल रहा है और कितना दिन चलेगा? हम लोग का अनशन का अभी 28 दिन हो गया और 27 तारीख से हम लोग का 42 डेज हो गया ये धरना चल रहा है। जितना देर तक सरकार नहीं मानती उतना देर तक चलेगी। এই সিংহাসনে বসিয়েছে তাদের কথা শুনুন, তারা কি বলতে চায়। আর যদি না শোনেন পতন আপনার অনিবার্যই অনিবার্য। নমস্কার। क्या आश्वासन मिला? आंदोलन हटेगा? नहीं, आंदोलन हटेगा कैसे? आंदोलन चलेगा जब तक इसका मांग पूर्ण नहीं होगा। ममता बनर्जी सरकार ये लोग का ऊपर में इतना टॉर्चर स्टार्ट किया, उसको खिलाफ के लिए, सरकार का खिलाफ के लिए हम लोग ने कदम उठाया, जबरदस्त लड़ाई चालू किया। भास्कर दा, मुख्यमंत्री 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बोल रहे थे कि मैंने हिंदी में उन्होंने बोला कि अब मेरा क्या गला काटोगे? जितना देना था उतना दे दिया, अब ज़्यादा इससे उम्मीद मत करो। नहीं, गला काटने का हम लोग का कोई इरादा नहीं है। हम लोग सरकारी कर्मचारी है, गला तो हम नहीं काट सकते, और वो भी मुख्यमंत्री का। हम लोग यही चाहते हैं कि जो चीज़ इस देश के हर एक प्रदेश कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है, वो क्या वजह हो गया कि पश्चिम बंगाल का सरकार कर्मचारी को डीए नहीं दे पाता। मुझे लगता है ये लड़ाई सफल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। वो बोल रहे 105% दिए हुए, आप कितना चाहिए? एकदम गलत बात करता है। अरे दिए तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ वेजेस, उनका जो सैलरी है उनका पार्ट एंड पार्सल दिए है, उनका पार्ट एंड पार्सल, उसको काट करने का कोई ये नहीं है, सरकार को कोई कैपेसिटी नहीं है। আমি আপনার সঙ্গে আমি যে বাসে চেপে এসেছি সেই বাসের ড্রাইভারের উপরে আমি নির্ভর, ফলে তার সঙ্গে আমি সংযুক্ত, কানেক্টেড। আমরা প্রত্যেকের সঙ্গে ইন্টার কানেক্টেড। ফলে আপনাদের ক্রাইসিসটাকে যদি আমরা রিয়েলাইজ না করি তাহলে আমাদের সমস্যাটাকে আপনারা রিয়েলাইজ করবেন। नहीं दे पाता। जो खाली पद पड़ा हुआ है उसमें सटीक से जो नौजवान है उनको नौकरी नहीं दे सकता। वो जवाब तो उनको देना होगा। उनका गला किसी ने दबाया भी नहीं, किसी को मांगा भी नहीं। उनका जो चेहरा है वो रहने दीजिए, लेकिन अगर वो कर्मचारियों का मांग पूरा नहीं करता तो वो गद्दी से हट जाए। আর এর সাথে আরেকটা কথা খুব ভদ্রভাবে আপনাকে বলতে চাই, পঞ্চায়েত ভোট মানে আপনি মুক্তাঞ্চল, অর্ধেকের আসন আপনার ভাইরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতবেন, এটা হচ্ছে নিয়ম। এইবারে সেই চাকাটা কিভাবে ঘোরাতে হয় সেটা আমরা দায়িত্ব নিচ্ছি। हम लोग नॉर्थ 24 परगना से आए हैं। आपका डिमांड क्या है? आप किस लिए? हमारा इस आंदोलन को लेकर 3 डिमांड है, 3 एजेंडा है। एक है डीए चाहिए, हम लोगों को फ्रेश नियोग होना चाहिए। जो लोग रास्ते में खड़ा होके नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं उसको नौकरी मिलना चाहिए फ्रेश तरीके से, और राज्य में सही उन्नयन चाहिए। सबको मतलब सबको अच्छा गवर्नेंस को मिलना चाहिए। मतलब They can't do this thing। कभी बोलते हैं सेंट्रल पैसा अटका के रखा हुआ है इसीलिए आप लोगों को नहीं दे रहे। ऐसे जो झूठ बोलता है, झूठ बात करता है ये लोग, क्योंकि इतना सोशल सेक्टर में इतना रुपया डालता है क्यों? हमारा स्टेट में कोई फैक्ट्री नहीं होता है, जो 20 से 42 तक जो उम्र है वो नौकरी नहीं मिलता है। सबको बोलता है 500,000 रुपया देगा, भिखारी बना रहा है स्टेट को। मैं इसको खिलाफ कर যে ভাষাটা উনি আইন ভাষাটা ভুলে গেছে, সেই আইনি ভাষাটা বোঝানোর জন্য সঙ্গী থাকুন। हट जाए। बोल रहे हैं, कभी कभी बोलते हैं कि सेंट्रल ने उनका पैसा रोक के रखा हुआ है इसीलिए आप लोगों को डीए नहीं जा रहा है। ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात बोला हुआ है। ये सरासर झूठ है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है वो प्रोजेक्ट बेस्ड पैसा मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग जो नौकरी करते हैं उन लोगों का पेमेंट का पैसा भी आता है
60% पैसा वहाँ से आता है ग्रांट इन एड के रूप में, वो पैसा रेगुलर मिलता है। और जो 100 दिन का काम के लिए पैसा मिलता है, मिड डे मील के लिए पैसा मिलता है, ये तो आप डीए में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने करके रखा है। तो एक गवर्नमेंट, एक मुख्यमंत्री ये है कि उनको पता ही नहीं कि किस फंड का पैसा कहाँ पे यूज़ किया जाए। ভোটের ক্ষেত্রে আপনি যে সংস্কৃতিটা চালু করেছেন যে ভোর বেড়াতে মানুষকে বেরোনোর আগেই আপনার ভোটটা পোস্ট হয়ে গেল, কাস্ট হয়ে গেল, সেই সংস্কৃতির বদল করি আমরা ছাড়বো। আমরা এবার কেস করব আপনার সরকারের এবং নির্বাচন কমিশনের যে পেটুয়াগুলোকে আপনি বসিয়ে রেখেছেন তাদের বিরুদ্ধে, যে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া এই রাজ্য পুলিশকে আপনারা হাত পা বেঁধে ডিউটি করতে পাঠান, তাদের কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। আমার মনে হয় যে রাজ্য পুলিশেরও যেভাবে বঞ্চনা হয়েছে, এবার তাদের হাত পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে একদম বিনা শৃঙ্খলে এবার নিজেদের দায়িত্বটা পালন করার আহ্বান জানাবো আমাদের পুলিশ বন্ধুদের। अगर ऐसा अशिक्षित है तो हम क्या बोलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि पश्चिम बंगाल का सरकार का डीए के जो फंड है उसमें कोई पैसा बकाया नहीं है, सब पूरा पैसा दे दिया गया है। पश्चिम बंगाल का सरकार नहीं देता है, उनका मानसिकता नहीं है कि बंगाल को कर्मचारियों को जो केंद्रीय हार का डीए मिले। আপনাদের কাছে অসংখ্য ধন্যবাদ যে এই অশিক্ষিত এই বর্বর যে শাসন ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে চলছে, একটার পর একটা ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে যে কিভাবে তারা সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করছে, শুধু না একটা শৃঙ্খল मतलब सर्विस। परसों दिन ममता बनर्जी बोल रही थी कि आप लोग क्या मेरा गला काट देंगे, जितना देना था उतना दे चुके हैं, अब इससे ज़्यादा हमसे उम्मीद मत कीजिए। नहीं, दीदी ने हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बताया, मगर हमारा भी जो दाबी है वो भी सच है, क्योंकि लगातार बहुत सालों से हमारा तनख्वाह ठीक तरीके से नहीं बढ़ा। इंडिया का बाकी स्टेट में डीए दे चुका है उन लोगों ने, तो हम लोगों को यही उम्मीद है, यही गुजारिश है हमारा माननीय मुख्यमंत्री के पास, जो हमारा भी प्रॉब्लम उन्होंने देखे और हमको भी डीए दे हमारा जो जितना बाकी है सेंट्रल के माफिक, और उसके साथ साथ जो फ्रेश नौकरी और पूरा राज्य का शासन व्यवस्था सही करे। সামনে বসে কথা বলা যাবে না। আমি নিজে গাড়ি চালাই এবং অনেক দিন আমি ওইখান থেকে ডান দিকে ঘুরে মৌলালির দিকে এসেছি এবং বিভিন্ন आप लोगों का आंदोलन कहीं ये पॉलिटिक्स के भेड़ तो नहीं चढ़ जाएगा, क्योंकि वो बोल रहे कि सेंट्रल पैसा नहीं दे रहा, सेंट्रल बोल रहा है कि हम उनको पूरा पैसा दे चुके हैं, और आप लोग यहाँ पर आवरण अनशन पर बैठे हुए हैं इतना दिनों से, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये भी तो कहीं राजनीति के भेड़ तो नहीं चढ़ जाएगा? ये राजनीति के भेंट में चढ़ने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं इसमें कोई राजनीति नहीं है। विभिन्न हर एक विपक्ष पार्टी यहाँ पे आ रहा है, हम लोग का समर्थन कर दे रहा है, वो तो ठीक है, वो तृणमूल भी आ सकता है, लेकिन हम लोग का जो मांग है वो तो सरकार को पूरा करना ही पड़ेगा। और स्वाधीनता के बाद हम लोग देखे हैं कि किसी भी सरकार कर्मचारियों से पंगा लेके क्षमता पे नहीं टिके। যদি হিম্মত থাকে এখান থেকে চ্যালেঞ্জ করছে, আপনি আগামী 24 তারিখের পরে করে দেখান, তারপরে বাকিটা আমরা বুঝে নেব যে কিভাবে আপনাদের কাজটা করতে হয়। যে নোটিশটা বের করেছেন সেটা সম্পূর্ণ বেআইনি, আমরা চিঠি দিচ্ছি এবং বিকাল 5:30টার সময় আমরা এখানে প্রেস কনফারেন্স করছি, প্রেস কনফারেন্সে আমরা বিশদে সমস্ত কিছু জানাবো। वो बोल रही है कि सेंट्रल पैसा नहीं दे रहा, इसीलिए आप लोगों का डीए भी नहीं दिया जा रहा है। कितना सच है, बात कितना सच है? देखिए, इसका साथ झूठ तो हम लोगों को पता नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इन लोगों ने बता पाएगा जो क्यों नहीं दे रहा है और कितना दे चुका है, कितना बाकी है। मगर हमारा दाबी है, जो न्याय्य दाबी है, जो हमारा डीए आप कंप्लीट कर दीजिए सेंट्रल के माफिक, और बाकी राज्य जैसे दे रहे हैं हमको भी ऐसे ही देना चाहिए। तो बंगाल में भी नहीं होगा, कर्मचारियों का अगर मांग पूरा नहीं होगा तो सरकार से हट जाना पड़ेगा उनको, यही अल्टीमेटम है। सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन, कोई आप लोगों को चिट्ठी मेल वगैरह? नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। जो मिला है वो तो जनसभा में जाके वो तो आम आदमी के सामने बोलते हैं कि कर्मचारियों को इतना देता है, उतना देता है, फिर भी म्यू म्यू करता है, भेव भेव करता है।
हम लोग म्यू म्यू घेव घेव करने वाला कुत्ता नहीं है। वो तो जो है सो वो तो अभी दिल्ली भेजा हुआ है, जो शिक्षा मंत्री था वो जेल में बैठा हुआ है, आप भी जाने वाले हैं। आप लोगों का करेक्टर वैसे हो सकता है, हम लोग शिक्षित आदमी हैं, हम लोग का कोई बात नहीं है कि हम लोग घेव घेव म्यू म्यू करें। हम लोग का जो हक का मांग है वो पूरा करना सरकार को काम है। डॉक्टर की कोई टीम सरकार নির্ভয়ে ধর্মঘট করুন। আর কিছু কিছু জায়গাতে দেখতে পাচ্ছি কিছু দিদির আদরের ভাইরা তারা বেরিয়ে কর্মচারীদেরকে নাকি ডিউটি শেখাচ্ছেন। তা ওনাদেরকে বলি যে বিগত 12টা বছর ধরে এই রাজ্যটাকে আমরা টেনে নিয়ে যাচ্ছি, আপনাদের মতো চলছে চলার নয়। शहीद मीनार में लगभग 42 दिन हो गए आप लोगों का आमरण अनशन करते हुए। ये आंदोलन अब कितना दिन तक और चलेगा? देखिए, हमारा जो दाबी है गवर्नमेंट के पास, वो अगर मान जाए तो हम उसी दिन हमारा ये आंदोलन ख़त्म कर देंगे। नहीं तो आगे हमारा जो नेतृत्व है वो ठीक करेगा कैसे हम आगे बढ़ेंगे। सरकार के तरफ से कुछ এটুকুই হোক, তাহলে আমরা আমার ওয়াইফ সরকারি কর্মচারী, একজন শিক্ষিকা, আমিও বাই প্রফেশন শিক্ষক, কিন্তু আমি সরকারি কর্মচারী। डॉक्टर की कोई टीम सरकार के तरफ से आप लोगों को दी गई है? अभी तक तो नहीं आया, अभी तक नहीं दी गई है। अभी तक नहीं दी गई, लेकिन हम लोग के साथ डॉक्टर का संगठन और नर्स का संगठन जुड़ा हुआ है, वही लोग काम चला रहा है। आप लोग अब इसको कैसे और आगे बढ़ाएंगे, कैसे सरकार के ऊपर दाब चाप करेंगे कि वो जो आप लोगों का डीए का जो इतना सालों से जो रुका हुआ है उसको कंटिन्यू वो कर सके? काल को एक दिन के लिए धर्मघट है, सरकारी जो डिपार्टमेंट है उसमें। इसके बाद भी अगर वो नहीं मानती तो इसके बाद लगातार धर्मघट होगा। সুতরাং আমাদেরকে ডিউটি শেখাতে আসবেন না। আর যদি বেশি বাড়াবাড়ি করেন এই রাজ্যের প্রত্যেকটা অফিস কাছারিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে গিয়ে ঘুরে ঘুরে তখন জেলায় জেলায় সভা করে দুয়ারে সরকার করবে, এটা বলে দিই। বেশি বাড়াবাড়ি করলে সমস্ত রকম ব্যবস্থা করার জন্য আমরা তৈরি। আপনারা 8জন লোকের যদি বাইক মিছিল বের করেন, সরকারি কর্মচারীদের ক্ষমতা আছে সেই ব্লকে 800 লোকের বাইক মিছিল বের করার। आगे का स्टेप क्या है? धर्मघट होगा इसके बाद और नॉन कोऑपरेशन होगा। हम लोग का बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, एक आदमी को 3-4 को का काम करना पड़ता है, हम लोग एक आदमी एक ही का काम करेंगे। ये सब शुरू होगा। और पंचायत वोट में भी हम देखेंगे कि सेंट्रल वाहिनी के ये के मद्देनज़र यहाँ पे पंचायत वोट कैसे कराया जाए, ये हम भी जिम्मेदारी लेंगे। सरकार के तरफ से कुछ आश्वासन मिला हुआ है कि हम आप लोगों का डीए पर विचार करेंगे या देंगे, या आप लोग आंदोलन विड्रॉल कर लीजिए, ऐसा कुछ आश्वासन मिला हुआ आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, मगर हम लोग उम्मीद करते हैं सरकार इसको भी देखेगा, कुछ ना कुछ इस बारे में बताएगा। आप लोगों को विश्वास है कि सरकार सुनेगी? जरूर, ममता बनर्जी जी जरूर विचार करेगा। अभी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन बहुत से ऐसे संगठन हैं जो कि जुड़ते जा रहे हैं, और सरकार है कि उसके कानों पर अभी तक जू नहीं रेंग रही है। तो हम क्या उम्मीद करें कि आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन आप लोग करेंगे? देखिए, अगर गवर्नमेंट हमारा दाबी मान लिया तो हमारा आंदोलन थम जाएगा। मतलब मगर हम देख रहे हैं, टाइम भी दे रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी टाइम देना चाहिए। उन लोगों भी देखे हमारा दाबी को सही करके देखना चाहिए उन लोगों को, यही गुजारिश है उनके पास। सरकार का खेल खत्म हो जाएगा। आप लोग के ऊपर पंचायत वोट का बहुत बड़ा चाप रहता है। अभी आप लोग आंदोलन में हैं, तो सेंट्रल वाहिनी के बिना और आप लोगों के समर्थन के बिना पंचायत चुनाव होना अजीब सा लगता है। मतलब दूसरे भाषा में कहा जाए तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपको लगता है कि फिर ये आप लोगों के यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर पंचायत चुनाव टल जाएगा आगे? पंचायत में उलट जाएगा ये गवर्नमेंट। हम लोग सेंट्रल वाहिनी बुलाएंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो हम हाईकोर्ट में मामला भी दाखिल करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी आप लोगों के साथ कौन कौन से राजनीतिक दल का समर्थन है? विपक्ष का सभी दल इसके साथ जुड़ गया। कोलकाता के जो मेयर है फिरहाद हकीम साहब, वो बोल रहे हैं कि आप लोग ज़बरदस्ती गले पर बंदूक रख के, चाकू रख के आप लोग डीए मनवाने के तौर पर है, जबकि राज्य के पास ऐसा कुछ खजाना है नहीं कि आप लोगों को डीए दिया जा सके। वो 3% के लिए वो जीत पर अड़ी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, मेयर जी ने जो बताया उनका खुद का भाषण उन्होंने दिया है, इसके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं बोलना। मगर हमारा जो दाबी है सही है,
आप तो मीडिया पार्टनर है, आप भी विचार कीजिए बाकी राज्य में अगर मिल सकते हैं हम लोगों को क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा इंडिया में जिस तरीके से सब द्रव्य का मूल्य वृद्धि हुआ है, सब कुछ दाम बढ़ गए, हम लोग कैसे आगे। 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ममता बनर्जी की तरफ से हुआ था, उनसे पूछा गया था कि दूसरे राज्य में डीए मिल रहा है, बराबर सबको डीए मिल रहा है, जो सेंट्रल दे रहा है वो स्टेट भी दे रही है, और आप क्यों नहीं दे रहे। तो उनका कहना है कि हमारे पास खजाना नहीं है और राज्य केंद्र सरकार जो है उनका पैसा रोक के रखी हुई है, इसीलिए आप लोगों को डीए पर विचार नहीं कर सकते और न दे सकते हैं। अब उन्होंने स्पष्ट बोला हुआ है कि हिंदी में आप क्या मेरा गला काटोगे। नहीं, कभी नहीं, हमारा चीफ मिनिस्टर का गला क्यों काटे, वो हमारा राज्य का प्रधान मुखिया है। तो हमारा गुजारिश उनके पास यही है, जो आप जी सेंट्रल से बात कीजिए, उनका बात अगर मान ले सच तो बात कीजिए, जो बाकी है वो लेके हमारा जो डिमांड है वो पूरा कीजिए। तृणमूल छोड़ के बाकी भाजपा, सीपीएम का, कांग्रेस का, सबने आपको सबका साथ है। अभी जो चुनाव जो हुआ सागर दिघी में उपचुनाव हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग आंदोलन के वजह से वहाँ पर टीएमसी को कुछ खानी पड़ी और कांग्रेस ने जीता? कुछ प्रभाव तो पड़ा एकदम, क्योंकि छप्पा वोट नहीं चला वहाँ पे, तो हो गया काम, एक काम पंचायत भवन में भी होगा। धन्यवाद भास्कर। शिक्षा मंत्री आए हुए थे, सेंट्रल शिक्षा मंत्री प्रधान जी, उन्होंने तो बोला कि हमारे पास कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी पैसा बाकी नहीं है, और इधर ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं दे रहा है। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी आप लोगों का डीए राजनीति के भेंट चढ़ गया हो? देखिए, ये तो सेंट्रल और राज्य का जो मंत्री है वो बोल पाएगा, हम आम जनता है, हम कैसे बोल पाएंगे। मगर सेंट्रल से भी और स्टेट्स दोनों के पास ही हमारा यही डिमांड है, हमारा जो तीनों एजेंडा है उसको फुलफिल करें। तो आप लोग कब तक आवरण अनशन ऐसे करते रहेंगे, कितने दिन तक और चलेगा? देखिए, जितना दिन तक नहीं मिलेगा उतना दिन तक करना पड़ेगा। काल का बात के कोई जानते नहीं। আজকে আমাদের ধর্ণা মঞ্চের 42তম দিন এবং অনশনের 28তম দিন। আপনাদেরকে সাংবাদিক বন্ধুদের এখানে আমাদের ওই ধর্ণা এবং অবস্থান মঞ্চে স্বাগত জানাই। যে 3টে দাবি নিয়ে এই আন্দোলন চলছে, সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা, শূন্য পদে স্থায়ীভাবে স্বচ্ছ নিয়োগ এবং যোগ্য অনিয়মিতদের নিয়মিতকরণ, তার দাবিতে আগামীকাল আমাদের রাজ্য সরকারি দপ্তরগুলোতে ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। সেই ধর্মঘটকে সমর্থন করেছেন প্রায় সমস্ত বিরোধী দল সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন গণসংগঠন। এখন এই পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আজকে আমরা দেখেছি যে কিছুক্ষণ আগে অর্থ সচিবের কাছ থেকে একটা ধর্মঘটকে বানচাল করার জন্য একটা নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে। আমাদের দৃষ্টিতে সেই নোটিফিকেশনটা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে বেআইনি, কারণ ধর্মঘট করার অধিকার কর্মচারীদের আছে। কর্মচারীদের সাথে যে চুক্তি, সেই চুক্তি সরকার ভঙ্গ করেছে বলতে আমাদের যে মহার্ঘ ভাতা, সেই মহার্ঘ ভাতা বকেয়া রেখেছে, যার ফলে কর্মচারীদের যে নৈতিক অধিকার এবং মৌলিক অধিকার ধর্মঘট, সেই ধর্মঘট করার সমস্ত রকম আইনি অধিকার এবং নৈতিক অধিকার আছে। তার জন্য যা কিছু প্রসিডিওর মেনে 14 দিন আগে নোটিশ দেওয়া, সেটা আমরা দিয়েছি। সরকারের একটা কমিটি ফর্ম করার কথা ছিল, সেটা সরকার করেনি। তার সত্ত্বেও আমরা দেখছি যে একটা নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে ক্যাটাগরিক্যালি যে ডাইস নন ব্র্যাকেটের মধ্যে সার্ভিস ব্রেক। যদিও আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই যে ডাইস নন এবং সার্ভিস ব্রেক কিন্তু এক জিনিস নয়। এর আগে 20 এবং 21 ফেব্রুয়ারির কর্মবিরতির আগেও এরকম একটা নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছিল। আমরা তার প্রত্যুত্তরে আমাদের আইনজীবীদেরকে দিয়ে তার আইনি চিঠি পাঠিয়েছিলাম এবং তারপর থেকে আমরা দেখেছি যে আজ পর্যন্ত কোনো সরকারি কর্মীকে ডাইস নন করা বা বেতন কাটা অথবা সার্ভিস ব্রেক করার কোনো নজির নেই। আমরা আজকেও সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে ওই যে নোটিফিকেশনটা বেরিয়েছে তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আমাদের লয়ার মাননীয় আইনজীবী প্রবীর চ্যাটার্জির আইনি নোটিশ পাঠাচ্ছি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে। সেখানে আমরা জানাচ্ছি যে আপনি যে নোটিশটা জারি করেছেন সেটা সর্বৈব ভুল এবং বেআইনি, কারণ এই নিয়ে
এই সরকারের পক্ষ থেকে একজনকে দিয়ে মামলাও করানো হয় যে আগামী 10 তারিখে যে ধর্মঘট, সেই ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করানো হোক। সেই মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। একটা সাবজুডিস ম্যাটার, সেই সাবজুডিস ম্যাটারকে নিয়ে আবার নোটিফিকেশন জারি হয়েছে। সুতরাং যিনি জারি করেছেন তাকে আমরা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি যে আপনি পারলে পরে কালকে ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী কারুর বিরুদ্ধে কোনো রকম ব্যবস্থা নিয়ে দেখান, তারপরে বাকিটা আমরা বুঝে নেব। এবং আজকে এই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আমরা দেখছি যে তৃণমূলের দুষ্কৃতকারীরা বাইক বাহিনী নিয়ে বিভিন্ন স্কুলে, কলেজে, অফিসে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন, ধুমকি দিয়েছেন, পোস্টার ছিঁড়েছেন। এত সত্ত্বেও তারপরে দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন মহকুমাতে বড় বড় মিছিল সংগঠিত হয়েছে কালকের ধর্মঘটের সমর্থনে। এবং যেখানে যেখানে ভয় দেখানো হয়েছে সেখানে আমাদের পক্ষ থেকে বাইক মিছিলও করা হয়েছে। এরপরেও আমরা সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে যারা ভয় দেখিয়েছেন বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে, তাদের নামসহ রাজ্য পুলিশের ডিজি, আইজি, সংশ্লিষ্ট জেলার এসপি এবং সংশ্লিষ্ট থানার ওসিদিকে আমরা চিঠি পাঠাচ্ছি। এবং তার সাথে সরকারকেও জানিয়ে দিতে চাই যে কর্মচারীদের যে মৌলিক অধিকার, সেই মৌলিক অধিকার নিয়ে কথা বলার সময় আপনি পান না, কিন্তু আপনি আপনার দুষ্কৃতকারীদের নামিয়েছেন। এর ফল কিন্তু আপনাকে ভুগতে হবে। আগামীকাল এবং আগামী পরশুদিন যদি কোনো সরকারি কর্মচারীর গায়ে কোনো রকম আঁচড় পড়ে বা কোনো রকম ধমকির সম্মুখীন হতে হয়, তার জন্য যা ব্যবস্থা করার সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে করা হবে। এবং কর্মচারীদেরকে বলতে চাই যে কোনো ভয় ভীতিতে ভীত হবেন না, নির্ভয়ে ধর্মঘট পালন করুন। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ সমস্ত রকম সহায়তা দিয়ে আপনাদের পাশে থাকবে। আমি ভাস্কর ঘোষ, সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের রাজ্য আহ্বায়ক। আপনারা যে মিছিল, বাইক মিছিল করছেন, ওদের তৃণমূলের ঘোড়া যে করছে বলে আপনারা পাল্টা ওদের দেখাচ্ছেন যে বাইক মিছিলের কথা বলছেন। সরকার যদি শক্তি বোঝে, কর্মচারীর দিকে সময় হয়েছে যে শক্তি বোঝানোর। কারণ এই রাজ্যের কর্মচারীরা তো শিক্ষিত মানুষ, শিক্ষা দিয়ে অশিক্ষাকে দমন করতে বেশি সময় লাগে না। যারা কোয়ালিটেটিভ লোক তারা এখানে বসে আছেন। সুতরাং সরকারকে জেনে নেওয়া প্রয়োজন যে কোয়ান্টিটি দিয়ে কোয়ালিটিকে দমন করা যায় না। চিরকাল ইতিহাসে এটাই হয়ে এসছে যে কোয়ালিটি কোয়ান্টিটিকে দমন করে এসছেন। আমরা সেটারই মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এই মিছিল করা হয়েছে। জরুরি পরিষেবাগুলোতে কি আপনার ধর্মঘট থাকবে? না, এই তো আগেই বলেছি যে জরুরি পরিষেবা যেগুলো, সেগুলো ছাড় থাকছে। জরুরি পরিষেবা বাদ দিয়ে সমস্ত কিছু বন্ধ থাকবে। আর কারো কোনো যদি প্রশ্ন থাকে, অর্জুন দা বলুন। হয়ে যাবে। কালকে বিভিন্ন জেলা থেকে এবং কলকাতার বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে আমাদের কাছে যা খবর এসেছে, জেলাগুলোতে এবং কলকাতার সরকারি দপ্তরগুলোতে আজকে শয়ে হাজারে হাজারে কর্মচারী কালকের ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল সমাবেশ করেছেন। এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে কালকে গোটা পশ্চিমবঙ্গের সব সরকারি দপ্তর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। একদিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন সম্পূর্ণ অচল হয়ে যাবে। আপনাদের বারবার এটা বলতে কেন হচ্ছে যে কেউ ভয় পাবেন না, ধর্মঘট সফল করুন, সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ বিপুলদা বলুন। এটা বিপুলদা। এই চুক্তিটা কেন সৃষ্টি হয়েছে? দেখুন, সরকারের তরফ থেকে আজকেও যে নোটিফিকেশানটা জারি করা হয়েছে সেটা কর্মচারীদের ভয় দেখানোর জন্যই হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পাশাপাশি বলতে হচ্ছে যে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এই প্রসঙ্গে আমরা একটু উল্লেখ করি যে 1973 সালে একই রকম নোটিফিকেশান হাইকোর্ট সেটাকে খারিজ করে দিয়েছিল বেআইনি হিসেবে, ব্যাড ইন দ্য আই অফ ল। একদম পরিষ্কার রায় রয়েছে আমাদের কাছে। তো সুতরাং যে রায়টা, যে নোটিফিকেশানটা সরকার দিয়েছেন ওটা শুধুমাত্র কর্মচারীদের ভয় পাওয়ানোর জন্যে। তাই পাল্টা আমরা বলছি যে ভয় পাবেন না, এটা মর্যাদার প্রশ্ন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্ন। সবাই কালকে এগিয়ে আসুন, ধর্মঘটটাকে সাকসেসফুল করুন। বিপুল রায়, অর্জুন সেনগুপ্ত। হ্যাঁ, সেটা একটু জানিয়ে রাখি। বহু জায়গা থেকে সরকার বলার চেষ্টা করছেন যে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে ধর্মঘটের ফলে। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ থেকে আমরা চিঠি দিয়েছি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে যে আপনি লিখিত অর্ডার দিন আগামী শনিবার এবং রবিবার আমরা শিক্ষক শিক্ষিকারা
মিড ডে মিল সহ স্কুল করতে চায়, ফুল ডে স্কুল করতে চায়, আপনি লিখিত অর্ডার দিন। আমরা সেই মর্মে মেল করেছি, শিক্ষা সচিবকেও জানিয়েছি চিঠি লিখে, এবং শিক্ষামন্ত্রীকেও জানিয়েছি। সেই মেলের চিঠি এবং মেল যে করা হয়েছে সেটার প্রতিলিপি আমরা প্রেস গ্রুপে ফেলে দিচ্ছি, আর এই চিঠিটারও প্রতিলিপি আমরা প্রেস গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। হ্যাঁ, সেই পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হয়েছে। মাধ্যমিকের যে খাতা আগামীকাল বলতে আগামীকালকে রিলিজ করছে, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তিতে দেখা হচ্ছে যে এই শুধু পার্টিকুলার কোশ্চেনের উত্তর যেটা নিয়ে কি করবে? মাধ্যমিকের খাতা ডিস্ট্রিবিউশনের ডেট 10 তারিখ করা হয়েছিল। আমাদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে আমরা মাধ্যমিকের খাতা ডিস্ট্রিবিউশনের ডেট 10 তারিখের পরিবর্তে অন্য দিন করার জন্য আবেদন রেখেছিলাম। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সে কথা শোনেনি। হাজার হাজার শিক্ষকরা আমাদের কাছে ফোন করছেন, জেনে নিচ্ছেন। আমরা পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে শিক্ষকরা কালকে মাধ্যমিকের খাতা নেবেন না। হেড এক্সামিনারদের কাছে তারা জানিয়ে দিয়েছেন আমরা পরবর্তী যে কোনো দিনে খাতা নেব। মাধ্যমিকের খাতা ডিস্ট্রিবিউশনের ওপর কিন্তু কোনো কার্য এবং দায়িত্বভারটা থাকে না। দায়িত্বভারের প্রথম বিষয়টি থাকে, প্রথম যেদিন একটা লট খাতা দেখে জমা দিতে হয়। আমাদের শিক্ষকরা এতটাই দায়বদ্ধ, তারা যদি পরের দিনও খাতা নেন তারা 100% সিওরিটি দিচ্ছেন যে ফার্স্ট অ্যালটমেন্ট ডেটেই তারা সম্পূর্ণ খাতা দেখে সমস্ত খাতা জমা করবে। সুতরাং কালকে খাতা না নিলে কোনো অসুবিধা হবে না। চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদ থেকে মিছিল ডাকা হয়েছে আপনাদের এই ধর্মঘটকে ব্যর্থ করার জন্য, এবং কর্মনাশা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, কি বলবেন? কর্মনাশা, রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বছরে 10 দিন অতিরিক্ত ছুটি দেন এবং 10 লক্ষ কর্মচারী আছে, তাহলে 10 লক্ষ কর্মচারীকে 10 দিন ছুটি দিলে 1 কোটি কর্মদিবস বছরে নষ্ট করছেন এই মুখ্যমন্ত্রী। তা আগে যারা এসব বলেছেন তারা মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন এই ছুটি বন্ধ করতে। কর্মচারীরা ছুটি চান না। উনি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছে যে ছুটির দিনে ছুটি দিচ্ছেন, সেই জন্য নাকি দিয়ে দেন না। ছুটির দিনে সরকারি কর্মচারীদের খেতে হয় না, তারা উপোস করে থাকে, যে উনি এই সমস্ত অবান্তর কথা বলছেন। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এই যে বেআইনি অর্ডার বের করেছে এই ধর্মঘটের ব্যাপারে, হাইকোর্টের কর্মচারীরা কিছুদিন আগে তাদের দাবিতে তারা ধর্মঘট করেছিলেন, সিজ ওয়ার্ক করেছিলেন এবং 7ই ডিসেম্বর, এবং সেই জন্যে তাদের ওপরে কোনো রকম ব্যবস্থা আক্রমণ কিচ্ছু নামানো হয়নি। তারাও সরকারি কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত। তা সুতরাং এই সরকারের দ্বিচারিতা করছে কেন? তার আরটিআই করে আমরা সেই তথ্য জোগাড় করেছি, অর্থ দপ্তরকে আরটিআই করেছিলাম, তারা পাঠিয়ে দিয়েছে, বলেছে কোর্ট বলতে পারবে। এই যে দ্বিচারিতা সরকারের, এই দ্বিচারিতার আমরা বিরোধিতা করছি, যে হাইকোর্টের ক্ষেত্রে ওনারা কিছু বলতে পারবেন না আর সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এরকম অর্ডার করবেন। এর বিরোধিতা আমরা করছি এবং এই অর্ডার সম্পূর্ণ বেআইনি, এটা আমাদের কনভেনার বলেছেন, এবং সেটা নিয়ে আমরা যে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার এবং সরকারকে কোর্টে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি।